रेडी तो जय जगन्नाथ भाई आम ठीक रेट्रे देवे भी माछ हाईटेक छकु आपड़ी ठीक रेट्रे माछ किए चाहते आम लोकल एरिया पिला निहाती आसिक किनीपर तो भाई पाखे फ्रेश माछ भी मिल जाऊँ सामने देखिपे पूरा स्पेशल माछ तरकारी पूरा बोबालिया तरकारी तो चलतु बर्तमान तरकारी तो हो जाए भाई सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ संध्या सांग मैंने संध्या बेले आज आपने देखा जाऊँगी पूरा जबरदस्त गाँवली भोजी माहौल रोटे वीडियो तो सांग मैंने संध्या बेलू मुझे हाईटेक छक बर्तमान मु दुकान किसी अंडा एवं आमर जो भोजी हम तापाई किसी माछ किणवार अच्छी तो सांग मैंने चलते आज माछ किणा किणी करके गाँ गहली में समस्ते एकाठी होगी संध्या समय जो भोजीर माहौलटा आपने भिडियो ही पाइबे तो चलते आगू बढ़िया जहाँ जमी हम आप सामने हम बहुत बढ़िया हम तो भोजी वीडियो देखापी कंटिन्यू वीडियो सहित आपने लगिकी वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और मतलब सपोर्ट करूँ एमती भल भल वीडियो आगू आनी तो चलते आज एंजॉय करूँ जय जगन्नाथ माड़ी चल सांग मैंने देखुं इवनिंग समय हाईटेक छकर वीडियो यहाँ रही भुवनेश्वर हाईटेक छक तो देखु केमी लगुच संध्या समय टिके हल्का काल बैशाखी वर्षा हो रोड पूरा टिके भिजिला टाइप रही आ संध्या समय एत भी आज कहीं गहली देखा जाऊना तो चलतु कौटी गोटे माछ दुकान देखिकी माछ किणवा तो सांग मैंने देखिपे विभिन्न प्रकार माछ रही हाईटेक छकरे आम आसिक बर्तमान पहुँची जाइलु माछ बर्तमान हाईटेक छकु नहीं भोजीर आयोजन करवा भाकुर रही 240 रोही 200 टंका भाकुर साइज भी बढ़िया रही आ कंकड़ा भी मिलूला तो गोटे केजी माछ नवा परे भोजीर आयोजन करवा आज भोजीर माहौलटा पूरा जमीब आपण मैंने कंटिन्यू खाली वीडियो सहित लगे रही था भाई किले भाई कंकड़ा केते रही केजी अच्छा अच्छा तो देखिपे विभिन्न प्रकार माछ आ बहुत बढ़िया भी रही इवनिंग समयटा से रेट भी बहुत कम रही सकाल समय टिके रेट रहिबो भाई वर्षा जोर है कि संध्या समय जो भाई आसला मेघ माने लगे जोर हो नहीं देखिपे बर्तमान आम माछटा कटा चलती हाँ भाई पेटी काटी दे तो देखिपे बर्तमान माछ कटा सैला आ बर्तमान माछ नहीं कि आम पहुँची जावा गाँव में बेगा बेगी गले से आयोजन हम पूरा बोबाला आयोजन हम मजा मस्ती पूरा अलग प्रकार हो माछ फ्रेश रही तो ठीक है तो चलतु विदाय नवा हाईटेक छकरू तो भाईंकर दुकान रही है हाईटेक छक सुंदरपदार भाई को जदि माछ किए किणवा चाहते आम लोकल एरिया पिला निहाती आसिक भाई को किनीपर भाई रेडी तो जय जगन्नाथ भाई आम ठीक रेट्रे देवे भी माछ हाईटेक छकु आपड़ी ठीक रेट्रे माछ किए चाहते आम लोकल एरिया पिला निहाती आसिक किनीपर तो भाई पाखे फ्रेश माछ भी मिल जाऊँ भाई पेमेंट दे दिल तो आसछि भाई जय जगन्नाथ सांग मैंने माछ नहीं कि चली आसती गाँव को एवं देखला बेलू आम बसी पड़ी भाटी तो भाटी बर्तमान आम देखा पाऊँ भात सांग मैंने देसी चुली रे देसी जाल सहित आमर भातटे बसी पड़ी आ मजा मस्ती गोटे माहौल आ छुंक आम आग को दबाक जाऊँ कंटिन्यू खाली वीडियो सहित रहीकि आपने वीडियो टी एंजॉय करते चलते जावा आमर आउ कौन सब प्रोसेसिंग रही भोजी रे टिके झलक देखा जालटा पूरा बढ़िया से जलुची सांग मैंने देखो बर्तमान हाईटेक रू आसी माछ को आम लुण हलदी पूरा गोल रेडी करके रखीचे तो देखो माछर पीस गुड़ाक कौ टाइप रही पूरा बोबालिया पीस अच्छे आम आज
ମାଛ ଝୋଳ କରୁଛୁ। ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରେଡ଼ି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛି ପେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ମସଲା ମସଲି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ କିଛିଟା ପିଆଜ ଟମାଟୋ ରଖିଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ମାନେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଲାଣି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ମାଛର ବାସ୍ନାଟା ଟିକେ ଆସେ ଆଉ ଆଇଁଷ ଦୋଷଟା କଟିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂର ସହିତ ହେବ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜିର ମାହୋଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଆମର ଭାଟି ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜିର ମାହୋଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ନାଇଟ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜୋସ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆମ ବୟସଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି କିଛିଟା ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସୋମୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖେଳ ଟିକେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତି ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖାଇବା ପିଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯାହା ଖାଇବୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ? ରେଡ଼ି। ହଁ ଭାଇ ପୁରା ମୁକ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଚାଲ। ଚାଲ ଆସ। ବ୍ୟାଟିଂ ମାର୍କରେ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛୁ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଣ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଖେଳିବ ଏଇନା। ଦେଖ ହେଇଛି। ଓ ଚମତ୍କାର। ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପଟେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ବଣ୍ଟି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଣ୍ଟି ପାଳି ସରିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ। ବାପିନ ନା ବଢିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ହଁ, ମାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବେ। ଭଲ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି। ବୋଲିଂଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଅପରଟା ମାରନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ କରାମତି କରିକି ଦେଖେଇବା। ଦେଖୁନ କି ସ୍ପିନ୍ ବଢିଆ। ଓ ଇଏ ତ ଗୁଗୁଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବଲ୍ କେତେ ଜୋର ଟର୍ନ ହଉଛି। ହଁ କ'ଣ ସେ ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ତ ପକେଇଦେଲେ ଆସିକି ଏପଟେ କିପର ଏପଟେ। ବଲ୍ ଅଧିକା କଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଟି ଯାଇଛି ନା? ଦେଖ ଦେଖ ହେଇଛି। 5 ରନ୍। କ'ଣ ବାପି ଭାଇ ଇଏ କି ବୋଲିଂ? ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଛ ତରକାରୀଟେ ହେଇଛି ଆମର, ପୁରା ବୋବାଲିଆ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଆମର କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପୁରା ମଟନ୍ ଝୋଳ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଭାତ ସହିତ ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜିରେ ଯେଉଁ ମାଛ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ସେ ହୁଏତ ସେଠି ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇ? ଭଲ ହେଇଛି? ଅନେଇକି ବସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଭୋଜି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଘରେ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା, ବାବା ଭୋଜି କଲା ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ନେଇନଥିଲି। ତ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଗଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ପୁଅ ପାଇଁ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଘରେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁଅ ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ହାତ ଦେଖିଦେଲୁ? ହଁ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଦେଖଉନୁ। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ପୁଅ ଖାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଲା ଆଉ। ହଁ ପିସ୍ଟା କଷ ପିସ୍ ହେଇଛି। ଓ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍। ପୁଅ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ଝୋଳ ହନି ଭାତ ପୁରା ଶୈଶରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ରେଡ଼ି? କଣ୍ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ୍ଟା ନଥିବ। କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଟି? ହଉ ଖାଇଦେ। ଓକେ ତ? ଖୁସି? ହଉ ରେଡ଼ି?